ang dami naman natin. 41,000 viewers. Ay, ang ganda. Nag-out na sa... Ay, ang ganda, be. Kikay ang code. Be, 250 lang to. Baka naman maano ka pa, ha? Kikay 250. Small, medium. Kikay 250. Kikay. Susunod-sunod rin na po ng ano. Ay! Ginalingan naman sa gantong color. Be, oh, baka bet nyo, oh. For the aesthetics. Aesthetics color tayo. Para happy. Oh, yung ganda. Percent ang atake. California. Cali ang code. Size large. Oh, di ba ang ganda? Hindi kitaan siyan. Cali 199. Cali. Eto super comfy lang. 99 pesos. Wow! Lambot. Lambot 99. Medium size. Lambot 99. Ano to, lambot? Yes, 99 lang si Lambot, be. Sobrang mura. Nilaro na lang yung price. Ganun. Yours na po si Kali, Ma'am Jessa Baradillo. Large size. Ganda ng kulay. Sobrang ganda ng kulay, be. Pang errands yan, be, oh. Code natin ay bigla. Biglang alis. Bigla 150. Medium large. Bigla. Ang gaganda ng kulay. Yes, 199 lang. Yes, ayan, be. O, di ba ang ganda? Ay, TikTok. Small, medium. TikTok, 150. TikTok! Yes, 150 lang. TikTok, 150. Eto, ang code ay Facebook. Ganda, oh. Facebook, 100. 50 pesos. Small, medium. Yes, 150, 150 lang. Facebook, 150. Bershka, naka-Bershka ka 199 pesos. Ang ganda nito. Hala, that dark browns. Bershka ang code 199, small, medium. Yours na po si Bigla, ma'am. Naxi. Ganda ng kulay, nude. Ma'am, ano yan? Si Bershka yan. Ganda, no? Sinach, na-steal po kayo ni Ma'am Jessa sa mahal. Nude ang code nito, Sorry, nude. ma'am. Small, medium, nude for 199. Si Bershka, ito si Yours na nude. po si TikTok, Ma'am Ana Dalisay. Ay, ganda ito. Ma'am, hindi ko na nasundan. Wait. Nice, oh. Ay, hindi. Sa sino ba si Bigla? Ganda ng gilid. Okay na. Okay na to. Sino to, ma'am? Si May. Hindi ko na naman. Gaga ka, ayan si Bershka yan. Ito si Bershka. Ayan si Nude. Go. Oh, go! Ayan, oh. For this one, code ring. Ganda sa gilid yan, babe. For the gilid. Not ring? Ring, 150. Medium, Ring, small, 150. medium. Okay, ring. Ay, gap. Ay, bakla, FNF. Panalo. Ay, panalo. Oh. Winner ang code, small, medium. Winner, 199. Winner. Ay, River Island. Oh. Sa'yo na ang Corona. Ang mahal nito. Oh, Corona ang code. Small, medium. Corona for 199. Original River Island po. Corona? Yes, coronavirus. Tsaka. Coronavirus. Ay, ito maganda, Anko. Madam Ina Lu. Main mo na to, Anko. Bagay sa'yo to. Dark blue. Branded by Anko. Very pang errands. Panjaan-jaan. Code ay Pure Gold. Medium large. Mga punta sa Pure Gold, ganon. Pure Gold 199. Med large. Large, saktong-sakto. Ang gaganda naman ng color nito. Yours na si Corona, Ma'am Mary Jean Lee. Bakit galit? Charot. Hindi, mataas naman boses. Sina-ads yan. Yours Yours na po, Wow. Mary Jean Lee, si Corona. Be, ganito dapat. Ganito yung nilalabas nyo na ano. Hindi meant to hide those boobies. Charot. Let them flaunt. Charot. For this one, code natin is straw. Medium size. Straw 199. Ano po to? Dami. Ano pa Straw 199. Pati po si Madam Jessa Bardillo, pa-DP po ng... Madam Jessa, yung mga minors po natin, pa-DP ako mga madam. Ma'am,